Opposition alleged huge backlog in filling of vacant posts reserved for other backward classes in various government departments. Fatoda MLA Vijay Sardesai claimed that there is a backlog of 2,141 posts and an additional backlog of 5,690 posts. No liaison officers have been appointed by departments and some have not made the reservation rosters. There was also a demand for more reservations for Bhandari Samaj, which CM said was possible after Union Survey of Castes in 2027. सरकाराक खबर आहा की पर्सेंटेज रिजर्वेशन 27% जावन पुसून बॅकलॉग आहा 2141 आउट ऑफ 8325 पोस्ट हे हो पयलो बॅकलॉग आहा. एडिशनल बॅकलॉग आहा 560 पोस्ट. Speaker sir, requirements like liaison officers to oversee OBC reservation compliance have not been adhered to. No departmentani liaison officer म्हणते appoint करूंकूच ना. 29 डिपार्टमेंटांनी रिजर्वेशन रोस्टर म्हणतो व्हेरीफायच करूंक ना आणि केलो जाल्यार 5 वर्सां पयलीं केला इन वायलेशन ऑफ पॉलिसी. म्हाका मेळिल्लें आहा. स्पीकर सर, बॅकलॉग आसतना साधारण ते हेल्थाचे 393, पोलीस डिपार्टमेंटान 324, IRB 223, GMC 213 आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंटान 246 हे मेजर जे आसात तातूंत भितर आसात. नवी करपाक कित्याक स्पीकर सर, थोड्या जाणांक दिसता की आपुणूच खंयच्या तरी एखाद्या समाजाचो कैवारी बीन म्हणून. स्पीकर सर, हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता सर्वे खंयसरूच हो 12 केल्लो सर्वे. स्पीकर सर, हांव नेम विजय सरदेसाय उरतलो. स्पीकर सर, आनी हांव लग्नूय जाल्लो आहा, सो म्हाका हांव चेंज करना समाजाक. स्पीकर सर, हांगासर कशें आसा तर तेणी सांगला की खंयच्याच समाजा कडल्यानय बी अशी मागणी अजून सरकारा कडेन येवंक ना. हांव करता त्याच समाजाचेच मनशाक सांगचे म्हणून काय गरज ना. आमकां निवडून आयिल्ले लोक म्हाकाय लोकांनी सर फुडलो सर्वे 2027 जातलो. ताज्या उपरांत जे पयलीं सरकार विचार करतले. आत्ताच्या घडीक हो सर्वे जाल्लो ना आणि एक्झॅक्टली नंबर तेजो सरकारा कडेन खबर ना. सो समाजाची जर तशी मागणी आयली जाल्यार तेन्ना जो हा पयलीं स्पीकर सर हो विचार जातलो. त्या फावटी जेन्ना सर्वे जातलो ताज्या उपरांत हेजेर विचार जावपाक. Like, subscribe, and get notified.